भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच यदा कृष्णोद्धरं त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्य विद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धवा उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवति भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्रादा तुत्तकमललोचना अधस्स सुदयां कृत्वा भक्तवत्सला मां व्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय तुद्धियोगेन ते भक्ता कथं स्यास्यन्ति भूतले निर्गुणो वासने कष्टम् अधः किञ्चिद्विचारय इत्युद्धव वच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेदि च स्वकीयं यद्भवेत् तेज तच्च भागवते ददात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमीरिता दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलो धर्मोऽयमीरिता अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सदुत्यज कथं त्याजा भवेत् पुंभिः सप्ताहोदप्रकीर्तिता। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्।